Graças a Deus, uma vez mais aqui estamos com mais um programa Obreiros em Foco, determinados que Deus levar a bendecir, que esta situação de amargura, de tristeza, de desesperação pode cambiar através dele poder de Deus. Eu gostaria que todos que estão agora sintonizados, participando dele programa, principalmente por Facebook e YouTube, que você pueda compartilhar ele programa com sua rede social e com seus amigos e pessoas que estão sofrendo, porque ao final dele programa estaremos pedindo a Deus em favor desta nação, em favor das famílias, em favor dos enfermos, enfim, pedindo a Deus que estenda a mão e sane os heridos, os enfermos e libere os que se encontram prisioneiros de forças malignas que se encontram em sua vida. Aí está nosso WhatsApp à disposição de todos, 099 895 9144, para que você possa enviar seu nome e ele nome de sua família. Quem acompanha por Facebook Obreiros Equador e por YouTube Obreiros Equador Universal, você poderá enviar por aí mesmo, prepare um baço com água e aí estaremos unindo nossa fé para que o Senhor Jesus lhe bendiga. Vamos a começar o programa mostrando uma história de uma pessoa que priorizou o Espírito Santo. Porque quando nós outros priorizamos o Espírito Santo, você crê que o Espírito Santo permite que a tristeza, que os problemas puedan nos vencer? Claro que não. Estamos no ayuno de Daniel, lo começamos dia 11 e vamos hasta dia 31, o último dia deste ano, para aqueles que já têm o Espírito Santo sejam renovados. E aqueles que não o têm, sejam bautizados com o Espírito Santo, porque é Ele que dá força, paciência, sabedoria, direção, é Ele que dá capacidade para que uno pueda vencer, para que uno pueda sair de situações que parecem impossíveis de vencer. Aí está a placa, ayuno de Daniel. São 21 dias nos dedicando para que o Espírito Santo haga uma obra magnífica em sua vida, desde adentro hacia afuera. Presta atenção em esta história e já regressaremos. Mi nombre es Brenda Ramírez y antes de llegar al Centro de Ayuda Universal, yo pasé por una depresión muy fuerte. En esta depresión yo sentía un vacío en mi interior muy fuerte que nadie conocía. Únicamente yo podía estar en una fiesta, podía estar en un lugar con gente y fingir que estaba bien. Pero cuando estaba sola en mi habitación, en mi cuarto, ahí dejaba de ser esa Brenda feliz. Empezaba a ser esa Brenda triste, esa Brenda que nadie conocía. Empezaba a sentir un vacío profundo en mi interior que me hacía sentir vacía, y no solo eso, me hacía sentir que no valía nada, que nadie me iba a querer, que simplemente era una persona que no valía absolutamente nada. Yo llegué a refugiarme en los vicios, en el alcohol, en el cigarro. Mientras estaba en ese momento no pasaba nada, pero llegué a tener ataques durante esos momentos
en donde después de tomar me ponía muy histérica. No quería que nadie me tocara, o la gente me trataba de ayudar, pero no podía, o sea, porque no sabían lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Simplemente era una desesperación de salir corriendo porque no quería un contacto, solamente quería estar yo sola. Yo llegué a no quererme, tenía una autoestima muy bajo, donde simplemente al verme al espejo no me quería, lo que veía no me gustaba. Pasaba así, le pasaban los días uno tras otro y yo seguía sin verle sentido a la vida. Yo conocí el Centro de Ayuda Universal por medio de mi mamá. Yo llegué un día domingo. En ese día domingo yo había llegado igual de una fiesta y llegué sintiéndome vacía, llegué sintiéndome triste, desesperada. No tenía como que un motivo para entrar, pero entré. Entré y en ese momento sentí mucha paz, pero no solo eso, pude realmente desahogarme, lloré lo que tenía que llorar, pero no fueron lágrimas de tristeza, realmente fueron lágrimas como de desahogo, fue un desahogo total. Después de un tiempo en la iglesia, empecé a escuchar sobre el Espíritu Santo y escuché hablar todos los beneficios que Él traía. Empecé a escuchar de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios que realmente te da una paz interior. Al pasar el tiempo también empecé a escuchar sobre el ayuno de Daniel. Y en el ayuno de Daniel escuché que podíamos recibir el Espíritu Santo, pero yo decidí entregarme totalmente en ese ayuno de Daniel. Dejé muchas cosas que me alejaban de Dios, cosas como información del mundo, amistades, y no solo eso, también decidí dejar los vicios, el cigarro, el alcohol, las fiestas. Fue una entrega total que decidí hacer. Empecé a escuchar más música, que me acercaba a Dios. Igual empecé a leer libros, empecé a leer más la palabra de Dios. Y no solo eso, acudí más a la iglesia. Si antes acudía solamente los domingos, decidí acudir más días para estar más en comunión con Dios. Fue una entrega total que decidí hacerlo para un cambio de vida, y no solo para eso, sino para realmente recibir a ese Dios que tanto hablaban. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, fue un cambio total en mi vida. Realmente fue darme cuenta de que empezaba a ver ese cambio. Realmente era una Brenda totalmente diferente. Dejé todo atrás, dejé no solo los vicios, sino también esa tristeza, esa agonía, esas ganas de no vivir, ya no existían más. El Espíritu Santo vino a traer a mí una tranquilidad y una paz inigualable. Realmente el Espíritu Santo vino a cambiarme totalmente en mi vida, marcó eso, realmente un cambio que nunca pensé que iba a tener, una dicha, una felicidad, y no solo hacia mí, sino realmente hacia las demás personas. Fue también un cambio total. Para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque encontré a ese Dios vivo del que tanto me hablaban, y no solamente un Dios que estaba inalcanzable, no, realmente fue un Dios cerca de mí. Hoy soy una persona totalmente diferente. Dejé atrás todos mis traumas, dejé atrás los vicios, dejé atrás esas inseguridades para mí, dejé totalmente todo atrás. Empezó una Brenda nueva, una Brenda segura de sí misma, con ese autoestima, ese amor propio que le hacía falta en un pasado, ahora ella lo tiene. Y no solo eso, también tiene esa paz con su familia, esa convivencia que antes no tenía con su familia, ahora la tiene. Es una Brenda feliz y segura de sí misma. Quando a palavra de Deus, uno la coloca em prática,
Quando a palavra de Deus é desvalorada por um, então Deus se manifesta como ele se manifestou para Abraão. Abraão era um homem que, igual a qualquer outro ser humano, mas ele acudiu, ele deu valor à palavra de Deus. Ele deu valor à direção pelo qual Deus lhe deu. E todos os sonhos de Abraão, Deus pôde realizar para que uno pueda dizer, mas como todo isso aconteceu na vida de Abraão? Porque Abraão priorizou a Deus, ou seja, colocou ele, Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar. Abraão tinha sua esposa, tinha Elico, que foi um milagre de Deus, era próspero, tinha de todo, mas Abraão priorizava a Deus. Deus era para ele o mais importante. Veja esta história desta pessoa que prosperou, que cambiou de vida, mas o mais importante para esta pessoa é o Espírito Santo. Quando você prioriza o Espírito Santo, não há como as coisas sair mal, porque o Espírito Santo toma frente de todo e ele bendice a vida de uno. Mientras tanto, degue seu baço com água preparado e sigam quem não enviou, ele nombre seu nome e ele nome de sua família. Quem nos acompanha pela TV Universal, pela rede Aleluia, pela rádio Ecoantena 1030 AM, poderá nos enviar por WhatsApp 099 895 9144. Ou se você queira uma orientação, é só escrever por nosso WhatsApp. Acompanhe com atenção, muita atenção, a história desta pessoa. Mi nombre es Estela Maris Montenero. Cuando llegué a la iglesia, yo llegué con todas mis áreas totalmente destruidas. Realmente mi vida era todo negro directamente. Yo llegué con problemas espirituales, problemas familiares, matrimonio, problemas de salud, problema económico, problemas espirituales y sobre todas las cosas tenía en estado depresivo, intento de suicidio. Yo tuve 3 intentos de suicidio. Uno me corté las venas, los otros 2 agarré toda la medicación porque yo estaba tratada por psicólogos y psiquiatras. Y bueno, hice un cóctel que después me tuvieron que hacer lavaje de estómago. Así llegué yo a la iglesia, con toda mi vida totalmente destruida. Después fui liberándome, fui comprendiendo y lo principal que me llamó mucho más la atención fue que tenía que buscar el Espíritu Santo, que era el que me iba a cambiar todo, el que me iba a dar otra dirección, otro cambio. Y bueno, y ahí empecé a luchar para poder ser el poseedor del cielo, ¿no? Porque realmente era lo principal que yo necesitaba. Ahí yo luché, perseveré, agarré, hice ayunos, leía más la Biblia, me levantaba a las 3 de la mañana, oraba, pedía, clamaba. Dios me iba mostrando a medida que yo iba haciendo todo eso, Dios me iba mostrando lo que yo tenía que ir sacando de adentro mío, porque yo tenía odio, yo odiaba a mi mamá, porque yo también fui víctima de abuso a los 8 años, fue algo que lo llevé siempre en mi vida. Con el matrimonio sentimental todo me iba mal, todo mal porque realmente intenté primeramente, me casé, me separé porque todo iba mal con mi anterior pareja. Mi esposo, bueno, llegábamos a los golpes él porque era muy celoso, yo también era muy celosa. Después intenté nuevamente, ¿no? En mi familia, bueno, yo destruí mi propia familia. Yo llegué a destruir mi propia familia, yo a mi esposo, todo el odio que yo tenía, la bronca, la rabia, todo ese resentimiento que tenía, yo lo empecé a volcar con él. Yo lo empecé a agredir a él, lo empecé a levantar la mano.
Él nunca me levantó la mano, pero sí verbalmente nos hemos empezado a lastimar. Y yo corroboré eso, ¿no? Sobre todas las cosas que yo debía buscar el Espíritu Santo. Y bueno, ahí llegó la oportunidad, yo luché, perseveré, hasta que recibí el Espíritu Santo. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, ahí mi mentalidad empezó a cambiar, mi mente se empezó a abrir, ya Dios empezó a hablar otra cosa conmigo. Y ahí fue que a los pocos tiempos llegó la campaña La Hoguera Santa. Y ahí fue donde yo me fui con todo, porque yo lo vi como una oportunidad. Para mí era el todo o nada, era vida o muerte. Y entonces yo ahí fui al altar y dije, Señor, o cambias mi vida o directamente mátame, porque realmente yo no quiero seguir así. Las puertas empezaron a abrir, mi esposo consiguió un trabajo digno, un trabajo en blanco, yo misma empecé a trabajar mucho más, se empezaron a abrir las puertas en todos los sentidos y ahí fuimos por más. Yo ahí fui por la conquista, porque yo tenía mi casa que había empezado, pero no la podía terminar nunca, porque como también estuve muy endeudada, no la podía terminar nunca. Entonces terminamos esa casa, pero había al lado de mi casa un terreno con una casa. Y ahí fue que yo fui por eso, y fui por mi auto, y Dios me fue sorprendiendo día a día. Hoy Dios me transformó todo, matrimonio, familia, económico. Sigo perseverando y cada campaña para mí es una oportunidad. Cada campaña para mí es algo mucho más fuerte y me voy con todo. No miro a lo que me puedan llegar a decir. Yo voy y hago. Lo que Dios me pide, hago. Sacrificio, sí, sacrificio. Duele, duele, porque si no hay dolor, no hay sacrificio. Y es más que nada, muchas veces hablamos del sobre, no. Tenemos que entrar en el sobre primero para que Dios pueda hacer con nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros, porque Él es el poseedor del cielo y de la tierra, y Él a mí me dio todo. Hoy me dio todo, hoy me dio una nueva vida, hoy transformó mi vida. Hoy tengo una vida que puedo decir, soy poseedora del cielo y de la tierra. Quando nós outros miramos a Deus com a mirada de Abraão, não há como Deus não bendecir a vida de um. Abraão teve que se separar de um problema que era seu sobrinho Lot. E nós outros, cada dia desta semana, hemos ensinado para você as características de um espírito enganador. Daqui um rato eu vou mostrar os outros das outras duas últimas características de um espírito enganador. Mas antes vamos a meditar nesta palavra, neste mensagem, Provérbios, capítulo 28, versículo 25, diz assim: El amor ao dinheiro é causa de pleitos. A Bíblia não condena ele dinheiro. A Bíblia não habla que é pecado prosperar, que é pecado ter dinheiro. Mas a Bíblia condena o amor a ele dinheiro. Você vê que quando uno ama a plata, por causa de la plata, se mata. Por causa do amor ao dinheiro, há famílias separadas. Há famílias que não se habla há anos. Por causa dele dinheiro, uma amistade se acabou. Por causa dele dinheiro, a esposa se foi, ou ele marido se foi, ou ele padre já não habla mais com seu filho. A Bíblia diz, el amor ao dinheiro é causa de pleitos. Vê que por causa da ganância de Lot, os pastores de Abraão, os servos de Abraão, viviam em pleitos com os pastores e servos de Lot, porque ele diz, confia em Deus e prosperarás. Confia em Deus e prosperarás. O que é confiar em Deus? É você conquistar, é você seguir conquistando, mas não colocar nada por em cima de Deus.
As últimas duas características de Lot, coloca aí. Ele era astuto, vivo, muito vivo. Ele hacía de todo para estar ganhando plata, hacía de todo para estar com vantagens. E ele, décima característica, era um tipo muito orgulhoso. Era astuto e orgulhoso. Era um tipo de persona que tudo era para ganhar plata, para conquistar, mas se você ler a história, Abraão teve um fim muito próspero e bendecido. E seu sobrinho, que prosperou tanto por ser astuto, mas morreu em uma caverna, pobre, em la miséria, perdeu sua esposa, que quando Elang saiu de la ciudad com eles, digo para eles, não mire hacia atrás. Ella mirou e se converteu em uma estátua de sal. Perdeu a esposa porque era materialista, preocupada com o que deixou para trás, mirou para trás e desobedeceu. E suas duas filhas lhe deu tragos, e quando ele estava borracho, as duas filhas dele tuvo relação com ele, e aí nasceu duas nações que vinham a ser problemas hasta hoje. Mire que cada vez que um desobedece, a vida sofre, porque, deixe-me mostrar aqui para você, de alunos, as duas características que mostramos de Lot, foi esta aqui, ó. Ele é ingrato e egoísta. Martes aprendemos duas características mais, influenciável e lento para as coisas de Deus. Ele influenciava os servos, os pastores a pelear. Aí diz mais aqui, era irreverente, não tinha respeito a seu tio, nem tampouco a Deus, era materialista, aferrado às coisas materiais, ele era acomodado, ayer nós outros hablamos, era acomodado para as coisas de Deus, para as coisas erradas não era acomodado, era terco, porque Deus mandou ele ir para a montanha para se proteger, e ele disse para Deus que não ia, era muito terco, por isso que sofreu. E agora acabamos de ler que ele era astuto e orgulhoso. Duas coisas, astuto e orgulhoso. E teve um fim muito trágico. Por isso, obreiros, colaboradores e todos que estão vendo este mensagem, medite em tudo isso. Não tenha essas características do espírito enganador, mas esteja se preparando que próximo sábado, dia 2 de janeiro, primeiro sábado de 2021, nós outros vamos estar em la reunião de la armadura de Deus. Se você quer vencer, se eu quero vencer, se uno anela vencer, sem a armadura de Deus, é impossível. Quantos que já estiveram com nós outros em la batalha e não se encontram mais, porque entraram em la batalha sem a armadura de Deus. E quando não há a armadura de Deus, é impossível servir hasta la muerte. Pense em todo isso. Sábado, 2 de janeiro, 5 da tarde, aqui no Templo de la Fé, com transmissão para todas as igrejas universal do país. Pense em todo isso e, por favor, passe la voz. 50 consejos para blindar su fe. Todos estos consejos están basados en lo que el obispo Macedo enseña y ha practicado en estas 5 décadas de su caminata en la fe. Consejo número 40. Recuerde que usted es solo un vaso de barro.
Es Dios quien debe ser glorificado, no usted por cargar un tesoro en su interior, el Espíritu Santo. Con el tiempo, muchos se dejan llevar por la falsa sensación de que son superiores, de que son algo más que simples vasos. Poco a poco dejan de ser siervos y terminan por apartarse del camino. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Sintonice diariamente el canal de la fe para blindar su fe. Senhor nuestro Deus e nuestro Padre, uma vez mais com tu pueblo, com tus servos, nos unimos a ti em nome de Jesus, para pedir, Senhor, em favor desta nação, em favor deste país e das famílias que hão sofrido com esta crise, com esta pandemia. Eu oro em favor de todas as pessoas que se encontram enfermas, atribuladas, sem uma direção, sem saber o que fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, sane agora a este enfermo seja sanado, desapareça este dolor, desapareça este vírus maldito que se encontra neste corpo. Em nome de Jesus, câncer seja arrancado agora, todo dano espiritual, toda força das tinieblas que perturba este hogar, que perturba esta família, espírito de los vícios, mi Padre, e que ele, Senhor, venga a bendecir cada serva, cada servo tuyo, cada colaborador, cada pessoa que já colocou sua vida nele altar e se mantém firme neste ajuno de Daniel, que está renovando-nos, que está fortalecendo-nos, que está traindo-me, Padre, força para aqueles que não tinham. Me Padre, não permita que este ano termine sem esta pessoa ser bautizada com ele Espírito Santo. E bendiga dia 2 de janeiro, primeiro sábado de janeiro, a reunião da armadura de Deus. Consagra este vaso com água, e quando todos beberem da água, sejam bendecidos em nome de Jesus. Bebamos da água. Bueno, mientras não chega dia 2 de janeiro, será a reunião de la armadura de Deus. Mientras não chega, este domingo, vamos a tener el domingo del perdão. Sepa que Deus perdona, mas para que Deus nos perdone, temos também que perdonar a quem nos causou dano, ou a quem ha nos causado dano. Este domingo, a hora, traga sua boteja com água, traga sua Bíblia, a fotografia e prenda de roupa de seus familiares. Vamos a ter vários horários para não ter aglomeração, para nos proteger e você está protegido. Primeiro serviço será às 6 da manhã, depois às 7 da manhã, 8h30 da manhã com o senhor Obispo Ronaldo, às 10 da manhã, outro serviço, 12 del meio-dia, 3 da tarde e a última, 5h30 da tarde. Aí está, 6, 7, 8h30, às 10, 12 del meio-dia, 3 da tarde e 5h30 da tarde. Avenida de las Américas 305,
ao norte de Guayaquil ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Pero, por favor, chegue 15 minutos antes. Lute para não chegar atrasado, para que você pueda participar desde o início do serviço até o fim. Que Deus me los bendiga a todos ustedes, muita luz y muchas victorias. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.